Faraday's law. Faraday's law states that quantity of substance formed at an electrode is directly proportional to the quantity of the electric charge supplied. So we know that mass is directly proportional to Q. Okay, Q is the electric charge. So when Q is increasing, therefore the mass is also increasing. Another thing that is important in Faraday's law is Q equals to IT. Q sama dengan IT. Yang mana Q adalah electric charge dalam unit coulombs, I adalah current dalam unit ampere, and T adalah time dalam unit second. So Faraday constant ni dia adalah charge bagi 1 mol elektron. So meaning to say 1 mol elektron dia sama dengan 96,500 coulomb, dia bersamaan dengan 1 farad. So kedua-dua benda ini kita akan gunakan dalam soalan berkaitan Faraday's law. So mari kita tengok example 1. Aqueous solution of CuSO4 is electrolyzed using current 0.150 ampere for 5 hours. Calculate the mass of copper deposited at the cathode. So, dia berikan kita di sana, okay, I dan juga T, dan dia minta kamu cari mass of copper deposited at cathode. So, langkah yang pertama adalah kita kena cari value of Q. Kita tahu Q sama dengan IT, so kita substitute sahaja value I dan juga T yang diberikan di dalam soalan. Make sure time dalam unit saat. So the value of Q is 2,700 coulomb. Okay, the second step, we know that 96,500 coulomb dia sama dengan 1 farad. Jadi kalau 2,700 coulomb dia bersamaan dengan 0.028 farad. Next, untuk step yang ketiga, sebab soalan minta kita mass of copper deposited at cathode, meaning to say Cu2 plus will be reduced at cathode. So, ini adalah persamaan yang berlaku di cathode. So, daripada persamaan ini, kita tahu bahawasanya, okay, ada 2 mol elektron di dalam persamaan tersebut, yang mana 2 mol elektron itu dia bersamaan dengan 2 farad. So from the equation, we know that 2 farad will produce 1 mole of copper. Okay, jadi 0.028 farad will produce 0.014 mole of copper. And then the final step, kita kena cari mass of copper deposited. So kita tahu mass sama dengan number of mole darab dengan dia punya molar mass. So number of mole 0.014 darab dengan molar mass kita adalah 63.5 gram per mole. So kita akan dapat mass of copper adalah 0.89 gram. Next, for question 2, what weight in grams of copper will be plated out from solution Cu2 plus passing 0.15 farad. Okay, so kalau kita tengok sana, dia ada perkataan weight in grams, meaning to say you will ask to find the mass of copper. Plated out maksudnya tindak balas ini akan berlaku di cathode. Okay, so meaning to say ini adalah tindak balas yang berlaku di cathode, yaitu Cu2 plus aqueous plus 2 electron, okay, will produce 1 mole of copper. From the equation, we know that there are 2 mole of electron, which is equal to 2 farad. So from the equation, 2 farad will produce 1 mole of copper. Therefore, 0.15 farad will produce 0.075 mole of copper. We need to calculate the mass of copper in grams. Jadi kita tahu mass of copper sama dengan number of mole darab molar
mass. So kita masukkan value di dalam persamaan tersebut dan kita akan dapat mass of copper is 4.76 gram. Next, for example 3, an aqueous solution of lead to nitrate was electrolyzed using current 2.0 ampere for 30 minutes. Determine the volume of gas evolved at the anode at room temperature. So dalam soalan kita diberikan nilai I dan juga T dan soalan minta kita cari volume of gas evolved at anode at room temperature. So kita kena decide terlebih dahulu gas apa yang akan terhasil di anode. So daripada itu kita kena tengok solution apa yang dimasukkan, iaitu solution lead to nitrate. So dalam solution ini kita ada Pb2 plus ion, kita ada NO3 minus ion dan juga kita ada water molecule. So apa spesies yang akan pergi ke anode? Yang pergi ke anode ada dua. Yang pertama water molecule dan yang kedua adalah NO3 minus ion. Sebab NO3 minus ion adalah oxo anion, maka ianya tidak akan terpilih untuk oxidize. So water molecule will be chosen to oxidize, yang mana ianya akan hasilkan oxygen gas. So meaning to say kita mau cari volume of oxygen. So langkah yang pertama kita kena cari value of Q terlebih dahulu. So value of Q bila kita kira-kira kita akan dapat sebanyak 3,600 kolom. Next step, kita tahu 96,500 kolom dia bersamaan dengan 1 farad. Jadi kalau kita ada 3,600 kolom, ianya bersamaan dengan 0.0373 farad. Lepas tu step yang ketiga, kita kena tulis equation pada anode. So kita tahu pada anode, water molecule will be oxidized kan. So kita letak H2O dulu liquid, it will produce oxygen gas, lepas tu H plus ion dan it will lose electron. So kita balance the equation. So bila kita balance the equation, kita akan dapat beginilah. So daripada balance equation ini, kalau kita lihat, dia ada 4 mol of electron. So 4 mol of electron ini, dia bersamaan dengan 4 farad. Jadi from the equation, 4 farad is equal will produce 1 mol of oxygen. Jadi kalau 0.0373 farad, dia akan menghasilkan 9.33 darab 10 kuasa negatif 3 mol oksigen. Soalan minta kita cari volume of gas evolved. So volume of gas evolved is equal to the number of mol darab dengan molar volume. So dalam case ini molar volume kita adalah at room temperature, which is 24 decimeter cube per mol. Dan bila kita darabkan, kita akan dapat volume of gas evolved, oxygen gas evolved adalah sebanyak 0.22 decimeter pada. Finally, example 4, the reduction for half reaction for gold is shown there. How much time in hour is needed to deposit 3.68 gram of gold by 1.50 ampere current? So bila dia cakap reduction, maksudnya ianya berada di cathode dan dia minta kamu cari T diberikan mass of gold dan juga I, current. So ini kita akan buat kerja ke belakang. Jadi kita akan buat dia reverse way lah, Jadi the first step kita akan cari number of mole of gold terlebih dahulu. So bila kita cari number of mole of gold, dia pun sama dengan number of mole bahagi dengan molar mass dia. So bila kita masukkan value ke dalam rumus ini, kita akan dapat number of mole of gold adalah bersamaan dengan 0.0187 mol.
Okey, seterusnya bila kita tengok reduction half equation itu, okey, daripada reduction half equation tu kita nampak di sana dia ada 3 mol elektron, meaning to say 3 mol elektron ini dia bersamaan dengan 3 farad. So from the equation kita boleh tengok 1 mole of gold is produced from 3 farad. Jadi kalau kita ada 0.0187 mole of gold, it is produced from 0.0561 farad. Kita tahu juga 1 farad dia bersamaan dengan 96,500 coulomb. Jadi kalau kita ada 0.0561 farad, maka ianya bersamaan dengan 5413.65 coulomb. And finally kita tahu Q sama dengan IT. Jadi kita punya Q tadi kita sudah kira 5413.65, dia sama dengan I kita 1.50 berat dengan T. So T kita adalah 3609.1 saat. Tapi T dia mau dalam jam, so kita kena convert pergi jam, iaitu 1 jam.